Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Hamdani with student number E1D02410127. So today I will explain about the dangers of smoking. Here's the video. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Despite many warnings about the dangers of smoking, the fact remains that many people still smoke. In fact, Indonesia is the third country with the highest number of smokers in the world, after China and India. What exactly are the dangers of smoking for health? This is what the doctor says. Satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. So, in one cigarette, there are about 600 ingredients which when burned can produce more than 7,000 chemicals, where 69 of them are toxic and carcinogenic that can cause cancer. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Components in cigarettes can be distinguished into two forms, the gas phase and the tar phase, or particulate phase. The gas phase consists of various types of harmful gas produced by cigarette smoke, such as carbon monoxide, benzena, formaldehyde, and hydrogen cyanide. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Carbon monoxide, or CO, is a poisonous gas that easily binds with hemoglobin in red blood cell. So hemoglobin will bind with oxygen, but bind with CO instead, causing body tissues to lack oxygen. If this occurs continuously, it can also cause damage to the walls of blood vessel. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Benzena is a carcinogenic compound that can increase the risk of leukemia or blood cancer. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Formaldehyde causes irritation to the eyes, nose, and throat. If continuously exposed to this substance, it can lead to cancer. Hidrogen cyanida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Hydrogen cyanide is a poisonous gas that can have negative impact on the heart, nervous system, lungs, and thyroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Next is tar phase or particulate phase, which is the residue resulting from the combustion of cigarette. Bisa menembak
menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar can stick to the lungs and damage the cilia, fine hairs in the lungs, which function to clean the lungs from plaque or mucus, so thereby increasing the rise of lung disease. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Tar can also stick to the oral cavity, teeth, fingertips, and nails of smokers, causing a yellow color. Tar also contains various chemical compounds, mostly consisting of nicotine, heavy metals such as nickel, and dangerous carcinogens such as tobacco-specific nitrosamines or TCNA, folliculic aromatic hydrocarbons or PAH, and arsenic. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Nicotine works in the brain by stimulating an increase in the hormones adrenaline and dopamine, which makes smokers feel calm, more focused, and concentrate. When they stop smoking, these two hormones decrease, and at the time, the smoker will begin to feel anxious, irritable, and lose concentration, thus causing cigarette addiction. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Adrenaline also plays a role in boosting the heart rate and stimulating the clamping of blood clotting cells, which cause blockage in blood vessels. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. If the blockage occurs in the brain, it will cause a stroke in the heart, a heart attack in the kidneys, hypertension to kidney failure in the genital organs, impotence to infertility, and in the placenta of pregnant woman, it causes fetal growth abnormalities, premature birth to miscarriage. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Kenapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. So these dangerous materials, it turns out, are not only dangerous for the smokers, but also for the people around them. Why is that? Here is the story. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. So, the cigarette smoke inhaled into the lungs by the smoker is called mainstream smoke, where at the time the tobacco is burned at a very high temperatures,
The smoke coming from the burning tip of the cigarette is called side stream smoke, where at the time the tobacco is burned at lower temperature, so the combustion of sustain occurs incompletely and produce compounds that are 4 times more dangerous for those who inhale it. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Cigarette smoke residue can also stick to hair, skin, clothes, carpets, walls, or inside cars, which is called third-hand smoke, or THS. This residue can persist for days to months, and can undergo chemical transformation, producing even more dangerous carcinogenic pollution. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok, karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Those are only some of the thousands of dangerous substances in cigarettes, which not only impact the health of the smoker, but also pollute the environmental air and are dangerous for the health of people around them. So, it's better to avoid smoking. For those who will smoke, you should avoid smoking in smoke-free areas because everyone has the right to breathe air free from cigarette smoke. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. This is what the doctor says about the dangers of smoking. See you. Thank you so much.